वल्लाहु अलीमुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत तौबा 10वां सुपारा आयत नंबर 60। अल्लाह ताला जल्ला जलालुहू ने वो जगह दसियां ने कि जिथे ज़कात लग सकती है, ना फ़कत ज़कात बल्कि जितने भी सदकाते वाजिबा ने। सदका दो किस्म का होंदा है दोस्तों। एक होंदा है सदका वाजिब, यानी फर्ज वाजिब जरूरी जड़ा होंदा है। एक होंदा नफली सदका जड़ा इंसान अपने खुशी नाल अल्लाह की तरफों फर्ज नहीं लेकिन वो दिंदा है। जेड़े फर्ज सदकात ने इहदे विच ज़कात, फितराना, अगर कोई मन्नत मन्नी होवे ते वो अगर रोजे नहीं रखे तो उन्हां दा फिदिया वगैरह या कफारे वगैरह इस्लाम ने जेड़े मुख्तलिफ सूरतां विच बयान कीते ने, ये सदके वाजिब ने जिन्हां दे अदा कीतियां यानी इंसान गुनाहगार भी होंदा। और इन्हां तो अलावा बाकी सदकात अगर असी अपनी खुशी नाल मसीती पैसे देने आ, किसी गरीब नूं पैसे देने आ, इमदाद करते हैं, या आम तौर पर बंदे बकरा शकरा कोई बकरा ज़बा करके ते ओदा गोश्त गरीबां च तकसीम करते हैं, कि नफली सदके। जिहड़ा वाजिब सदका है ओदी हद मुकर्रर है भी इन्हां बंदियां तुसीं दे सकदे हो, इन्हां तो अलावा नहीं दे सकदे। जिहड़ा नफली सदका है ओदे च वुसअत है, ओदे च इतनी पाबंदी कोई नहीं, तुसीं गरीब नूं भी दे सकदे हो, कोई अमीर तुहाडा दिल करता होवे उन्हें भी तुसीं दे सकदे हो, लेकिन जितना हाजतमंद न दोगे उतना सवाब ज्यादा। आयत नंबर 60 सूरत तौबा, इहदे अंदर अल्लाह ताला जल्ला जलालुहू ने 8 मसारिफ बयान कीते ने। 8 जगह ऐसियां ने, 8 किस्म के लोग ने जिन्हां नूं ज़कात और सदकाते वाजिबा दिते जा सकते। इन्हां 8 विचों एक उसनूं आखदे ने मुअल्लफ़तुल क़ुलूब। वो बा इजमाए सहाबा, बा इजमाए उम्मत हुण खत्म हो गया। बाकी 7 किस्म के लोग हली भी हैं, उन्हां विचों जेड़ा भी मौजूद होवे उसनूं तुसीं अपनी ज़कात दे सकदे हो, अपना फितराना दे सकदे हो। अल्लाह ताला जल्ला जलालुहू ने इरशाद फरमाया, वो 8 केड़े ने? फरमाया इन्नमस सदकातु लिल फुकराई, ये जेड़े सदकात ने ये फकत दिते जाणगे। पहली किस्म बयान की उसनूं ना दिता लिल फुकराई, फकीर लोग, वल मसाकीनी दूजा मसरफ है मिस्कीन। पहले नूं ना दिता कुरान करीम ने फकीर, दूजे नूं ना दिता मिस्कीन। वल आमिलीना अलैहा 3, वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम 4, वफिर रिकाबी 5, वल गारिमीना 6, वफी सबीलिल्लाहि वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम लिल फुक़रा 1, वल मसाकीन 2, वल आमिलीना अलैहा 3, वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम 4, वफिर रिकाबी 5, वल गारिमीना 6, वफी सबीलिल्लाहि 7, वब्नि सबील 8। ਇਹ 8 बयान कीते ने। इन्हां दा सरसरी जड़ा तर्जमा है और मफहूम है वो तुहाडे सामने मैं बयान कर देना। पहला अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लिल फुकरा, ये सदकात जड़े ने यानी ज़कात वगैरह ये लगदी है कि जड़ा बंदा शरई फकीर होवे। फुकरा शरई फकीर दी तारीफ ये कीती गई है, जरूरत दियां चीज़ां तो अलावा उहदे कोल इन्ना पैसे ना होण या इन्ना कोई माल असबाब ना होवे कि जड़ा निसाब दी हद तक पहुंच जाए। शरीयत निसाब होंदा 52 तोले चांदी, सोने का निसाब तो बहुत उत्ते ना, वो गल ही इस तो 52 तोले चांदी की कीमत की है वेखना ये होंदा। अजकल के जमाने च 90,000 के राउंड अबाउट जड़ा ना इसकी कीमत बन जाती है। 80 तो 90 मैं कन्फर्म अंदाजा कोई नहीं। जेड़े बंदे कोल कपड़ा लीरा छड्ड के अपना मोटरसाइकिल जरूरत दियां चीज़ां छड्ड के, मकान छड्ड के, हल पजाली छड्ड के, हैं जिमीदार बंदा
इन्हां तो अलावा जिस बंदे कोल जमा पूंजी आख लो या तजारत का समान आख लो या कोई घर दे जायद चीज़ां इंज दियां ने कि अगर उन्हां दा कीमत लाई जाए तो 80-90 हज़ार तक पड़ जाए, उस बंदे ने ज़कात नहीं लगती, उस बंदे ने ज़कात नहीं लगती। लिहाजा औरतां को अगर घर जेवर पे है बज़ैर गरीब क्यों ना हो, वो ज़कात दियां मुस्तहिक नहीं, जिहड़ियां जेवर दियां मालिक। हाँ, उन्हां दे बच्चियां नूं ज़कात लग जाएगी, जिहड़े कि मतलब ज़ाहिर है आम तौर ते बच्चियां दे कोल कुछ भी नहीं होंदा। बहरहाल ये फिर आप थोड़ा जिहा इस चीज़ का वेखना होंदा है कि भाई बंदा जिस नूं असी ज़कात देण लगे हैं वो शरई फकीर है या नहीं, ये चीज़ वेखनी होंदी है और बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर तुम ऐसी जगह दे छड़ी ज़कात है जिथे वो बंदा हकदार ना ही शरई फकीर ना ही, फिर थोड़ी ज़कात अदा ना होगी। वल मसाकीन, पहला हो गया शरई फकीर, दूजे नंबर पे मिसकीन। मिसकीन ये माली तौर पर बिल्कुल डिग्गिया बंदा होंदा। आओ मिसकीन अंदा मतरबा कुरान के अंदर इरशाद फरमाया मिसकीन वो जो मिट्टी च रल गया हो, यानी मिसकीन उस बंदे नाम ने जिहदे कोल खाने जोगा भी कुछ बिल्कुल जिहदी हालत पतली होवे उन ते फिर बदरजा ओहदा लग जाता है। फकीर नूं भी लग जाता है, शरई फकीर नूं अगर ओहदे कोल 2-4 मतलब 2 वक्त की रोटी होवे, खाण पाण कपड़े होण, लेकिन मिसकीन वो बंदा जिहड़ा उक्को कुछ नहीं उन होर ज्यादा लगदा है। दूजा मिसकीन हो गया। वल आमिलीना अलैहा, तीजा कुरान करीम ने इरशाद फरमाया कि जेड़े ज़कात दे सिलसिले दे अंदर मुलाजिम लोग ने उन्होंने भी ज़कात लगती है। इन्हां मानिया च ज़कात का महकमा शुरू तो ही इस्लाम के अंदर मौजूद। अगे खलीफा इस्लाम जिहड़ा ज़कात इकट्ठी करांदे सन, फिर गरीबां च तकसीम करांदे हन। ज़ाहिर है वास्ते मुलाजिम लोग चाहिए ने, वो लोग जा के लोगों विच उन्हां दे माल का हिसाब करके और उन्हां दे पैसे का हिसाब करके ज़कात इकट्ठी करते सन। फिर वो ज़कात जिहड़ी है उहदे विचों जिहड़े लोग इस शोबे दे मुलाजिम ने और खास ज़कात वास्ते काम करते हैं, इस्लाम ने जायज़ करार दिता है कि उन्होंने तनख्वाह माउना विचों तुसीं अदा कर सकते, तनख्वाह माउना विचों अदा कर सकते। तीजा ये मसरफ है। वल मुअल्लफ़ाति कुलूबुहुम, यह चौथा मसरफ है जिहड़ा अज दे ज़माने जिसनूं खत्म कर दिता गया इजमाए उम्मत दे नाल। इन्हां नूं इस कुरान करीम ने नाम दिता है मुअल्लफ़ाए कुलूब, यानी वो काफिर जिन्हां दी तालीफे कल्ब वास्ते उन्हां दी रगबत इस्लाम की तरफ करन वास्ते उन्हां नूं ज़कात दित्ती जाए। गरीब देखो काफिरां च भी गरीब होंदे ते अगे शुरू इस्लाम के अंदर चूंकि इस्लाम कमजोर आई तो इजाजत आई इस गल दी कि काफिरां नूं भावें चलो गरीब होवे या अमीर होवे, लेकिन इस मकसद तो ज़कात का कुछ हिस्सा दिता जाए। पैसे च बड़ी जिहड़ा ना वो कशिश होंदी है, पैसे का एहसान जिहड़ा ना अगले बंदे दी अखां नीवियां कर छड़दा है, हौली हौली बंदा माइल हो जाता है। तो शुरू इस्लाम के अंदर इजाजत आई कि काफिरां नूं ज़कात दे के उन्हां नूं रागिब किया जाए इस्लाम की तरफ, और वो शुरू इस्लाम के ज़कात मुअल्लफ़ाए कुलूब नूं दित्ती जाती रही है। लेकिन फिर खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने के अंदर और एक रवायत के मुताबिक हज़रत उमर फारूक के ज़माने के अंदर सहाबाए किराम का इस गल ते इजमा हो गया कि भाई हुण अल्लाह ताला ने इस्लाम नूं इज्जत अता कर छड्डी, इस्लाम ताकतवर हो गया। हुण सन इन्हां दी इस गल की लोड़ कोई नहीं कि असीं पैसे दे के और किसी की तवज्जो इस्लाम की तरफ कराइए। अगर कोई इस्लाम की तालीमात तो मुतासर हो के मुसलमान होंदा तो ठीक है, नहीं होंदा तो ज़कात हुण नहीं दी जाएगी। लिहाजा बा इजमाए उम्मत यह सिलसिला खत्म कर दिता गया और मुअल्लफ़ाए कुलूब जिहड़े ने इन्हां दा सिलसिला फिर अज दे ज़माने दे अंदर कोई नहीं। पंजवां व फिर रिकाबी, वो लोग जिहड़े गुलाम ने, अगे गुलाम होंदे सन, इस्लाम इजाजत दिंदा है ज़कात का पैसा दे के उन्होंने गुलामी तो आज़ाद कर। अज के ज़माने के अंदर शरई गुलाम तो कोई नहीं, लेकिन तुहाडे सीरी लोग मौजूद ने। ये सीरी जिहड़े ने अगरचे फिर रिकाब के अंदर नहीं आउंदे, गारिमीन दे अगला जिहड़ा मसरफ है उहदे विच आ जांदे ने। इन्हां दा भी अगर कोई बंदा उमूमन होंदे भी गरीब ने, अगर इन्हां दा कोई कर्जा छुड़ाना चाहे और उस मद च ज़कात का पैसा देना चाहे दे सकता है, क्योंकि अगला मसरफ जिहड़ा ना वो इससे मुतालिक इन्हां मानिया च कि अज के ज़माने च गुलाम अमली तौर पर मौजूद कोई नहीं, तो यह जिहड़ा मसरफ है यह भी अज के ज़माने च मौजूद है कोई नहीं। वल गारिमीना,
اے ذرا توجہ طلب ہے لفظ جڑا ہے نا چھواں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جڑا قرضے دے تھلے دب گیا ان بھی تسی زکات دے سکتے. ایک بندہ ہے وہ تے قرضہ چڑھ گیا ہے اور وہ قرضہ لان دی استطاعت نہیں رکھتا. قرضہ عموماً جاندے دور دے اندر کوئی ماڑا بندہ قرضے تھلے دبی جائے اور تھوڑا جا قرضہ وہ استطاعت تو زیادہ ہوئے تھوڑا لکھاں گل ٹر جائے 2 لاکھ 4 لاکھ دی تے بندے دیہڑی دار بیچارے نے کدوں کر کے دے. یہ بڑا اچھا مصرف ہے کہ کوئی بندہ زکات وہ بنتی ہوئے 50,000 لاکھ 2 لاکھ زکات بنتی ہے وہ اس زکات دے نال کسے مسلمان بھرا دا جڑا قرض دی وجہ تو بڑا مجبور ہویا پیا ہے اس دا قرضہ اتار سکتا ہے اس نو دے اس نو آکھے لے بھائی اپنا قرضہ اتار. یہ قرآن کریم نے ایک مصرف بیان کیتا ہے اور یہ آج دے زمانے دے اندر یقیناً کثیر لوگ ایسے موجود نے. سارا نہ سی کچھ نہ کچھ وہ دی ہیلپ کیتی جا سکتی. وفی سبیل اللہ 7واں مصرف بیان کیتا وہ لوگ جنہاں اپنا آپ اللہ دے رستے دے اندر وقف کر دیتا ہے انہاں نو بھی زکات دیتی جا سکتی ہے. علماء کرام نے فرمایا اے دے وچ وہ غازی لوگ آ جاندے نے جڑے جہاد تے جانا چاہندے نے انہاں کول جہاد جو کا سامان کوئی نہیں اگے اسلام چ انہاں نوں دتا جاندا سی. اور اس تو علاوہ اج دے زمانے دے اندر او طلباء کرام جڑے اپنے گھر بار چھڈ کے تے مدرسیاں دے اندر فی سبیل اللہ دی راہ دے اندر اپنا وقف کر دیندے نے اور مدارس دے اندر او پڑھدے پڑھاندے نے علماء انہاں نوں پڑھاندے نے تے اے سلسلہ ایسا ہے اج خاص طور تے جاندے دور وچ چونکہ حکومتی پشت پنائی اس دی بالکل کوئی نہیں تے لوگاں اپنی مدد آپ دے تحت یہ اسلام دا سلسلہ چلتا ہے. لہذا مدرسہ جڑا ہے جدے اندر تعلیم تعلم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دا درس دیتا جاتا ہے اور پڑھتے پڑھاندے نے انہاں مدرسیاں نوں زکات لگدی ہے اور یہ مصرف ہے فی سبیل اللہ. اس تو علاوہ بھی اگر کوئی بندہ اللہ دے رستے اندر کسی بھی سلسلے دے اندر مصروف ہے اس نوں تسی اپنی زکات نال بھی اودی ہیلپ کر سکتے. اور آخری ارشاد فرمایا ہے وابن السبیل مسافر نوں یہ نہ مانے زکات لگدی ہے کہ ایک بندہ اونج امیر ہے اپنی جگہ گھر دے کول پیسے ہیں یا زمین ہے یا کوئی ایڈا محتاج کوئی نہیں لیکن سفر چ گئے ہاں کدھرے وہ ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ اتنے وہ محتاج ہو گیا. اج دے سفر خیر ہوں اور طرح دے نے اگے سفر ہی نہیں ہوندے سن یعنی مثال کے طور پہ واپسی ہونے کا کرایہ کوئی نہیں تو تسی زکات دے پیسے وچوں بھی اودی مدد کر سکتے. ابن سبیل مسافر بندہ جڑا ہے اودی مدد سفر دے سلسلے وچ کیتی جا سکتی. یہ 8 دوستو مصارف نے جڑے قرآن کریم نے بیان کیتے نے اور اگر تسی غور کرو نا انہاں 8 چ وجہ مشترک ایک ہی ہے. جس نو تسی زکات دیو سارے 8 تے غور کرو ایک ہی نقطہ نظر آوے دا جن زکات دینی ہے وہ بندہ حاجت مند ہونا چاہیے. لوڑ کی ہونا جڑا حاجت مند بندہ ہے اور ضرورت مند بندہ ہے جڑا حالات دے دی چکی وچ پسیا پیا ہے او اللہ تعالیٰ نے زکات دا مصرف بیان کیتا ہے. فریدۃ من اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ساڈی طرفوں فرض ہے. واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت. اللہ تعالیٰ جو کچھ سنے اس میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. زکات دین لگیاں صدقات واجبہ دین لگیاں خصوصاً یہ ویکھنا چاہیے کہ بندہ حاجت مند ہے یا نہیں. اور یہ نقطہ پھر بھی یاد رکھنا ہے اگرچہ 8 مصرف نے لیکن انہاں بھی ویکھنا ہے جیڑا جتنا زیادہ حاجت مند ہوئے گا اس نو اتنی زیادہ زکات لگے. پھر انسان کو آپ تعین کر لینا چاہیے کہ کن میں دینی ہے تو کن نہیں. وما علینا